Shalom, shalom, matwa Mungu. Shalom. Salama ya Mungu julatu. Julanyu. Baraka za Mungu julatu, julanyu. Zirehema za Mungu julatu, julanyu. Mungu mlibwavu, Yesu Kristo Nazareti, Rabi watu, muhibi watu, mpenzi watu, mwenyewe nguvu, mwenyewe utukufu, mwenyewe tohara, mwenyewe ulibwavu, mwenyewe zrada na skudura, mwenyewe daraja, mwenyewe jabar, Jésus Christ de Nazareth, le Père Céleste, batu alio nguju. Wewe mbenzani, Jésus Christ, batu alio nguju. Na wami mbenzana sababu ya wae ya Jésus Christ. Hazo leo ini sijofanya mafalili ya jana iban leo parulia Mungu anambia ni rongoe mana mwezi mtujatu anafanya video nika Mungu kanambia de paraporu na hela taurienshi na wae mabalazimu rienshi na wae na mabalazimu lazimu rienshi na watu na wame watu vavu hazo mtujomsomedzani risina anisizana mana mtu mama de mwambiani amba mtsina ruhusa harumana sharia amba njosomedza wala mtsina ruhusa na kaujura na mtu baba mana wasotu mama lazima urivulishie wame watu rikemindu ntsini hao yora kwambile hali rakurungwa na Andreo mtu baba unifanya zangu parake zangu amba na mjinamba mtu baba ake nikisumizi na Andreo na malambio baba sawani jidima sizungu ya paroli hazizo mazarito jesima bani mtseona sasa kama maafali bensi nyara simwezi Mungu arenge hanyangu arenge na mesha yangu pia ile tongonizirungu wabani zimglorifyele wai beske mas glorifyele wami beske tongo banamba ipatana na dunia na shetani mana dunia de shetani abu hazo sasa kama edua mala mwezi Mungu nsumi ya Yesu de Nazareti wode Rabi watu wode mwibi watu wode mpenzi watu wode mlibavu wode mwalatu wode mwenye nguvu wode mwenye nguvu ubole utukufu ujabari mwenye daraja mwenye ushinzi mwenye uzuzi wode fundu watu mwatu mwezi Mungu sumia urenge hangi yangu mwatu mwezi Mungu na ulimi wangu mtongonisho zirongo wabani mwatu mwezi Mungu sumia mwatu mwezi Mungu haz daraja zao na ubole na utukufu sumia mwatu mwezi Mungu urenge hangi yangu ni rongode zota unizirongo harmana paroli ya malatu mwezi Mungu nifanye dezo utao nisifanye malatu mwezi Mungu lidina laude litukuzie vana malatu mwezi Mungu lidina laude lituarishe vana malatu mwezi Mungu lidina laude lihe vana malatu mwezi Mungu ufalmode ujiari mana video ina armana paroli ya malatu mwezi Mungu ufalmode urenye malatu mwezi Mungu mavenzeli yaode ni afanye malatu mwezi Mungu unsaidie nifanye mavenzeli ya malatu mwezi Mungu unsaidie malatu mwezi Mungu nifanye dezo sawa unsaidie malatu mwezi Mungu mlibovu mtukufu mwenye zirada na skudura nifanye zo atamani nisifanye malangu Mungu holi bovu no bolo no tukufu malangu mwezi Mungu suhumia hazrada zao na skudura zao urenge kontroli ya ziatima na mifudzana na wako zao ya mabako na mahoko na mahandikape na wafiliwa watu wame na maprisonie malatu mwezi Mungu urenge kontroli mana vanu kau vanu renyeo mahaba na furaha na pe malatu mwezi Mungu ngia harimana wana watu walio maprison ungia harumazuro zao wasifanye tena tabia za peu utupepo wafundise wasomeze ukedi centre ukedi entraîneur wao malatu mwezi Mungu hojabaru na bolo na tukufu malatu mwezi Mungu suhumia hadaraja zao na bolo wao ungia harumana zindrolo za malatu mwezi Mungu ukedi centre ukedi entraîneur ursomeze urfundise uribinge malatu mwezi Mungu urkiliembele malatu mwezi Mungu nasiru ukizembele malatu mwezi Mungu rikiliembele malatu mwezi Mungu hazrada zao na skudura zao wao motama no ufanya wairidi wao ufanya urambi ya harma paroli yao amba wao jabari wao ufanya zo tamani na zo arenda na utomfanyi malatu mwezi Mungu suhumia ufanya ujabaru wao urfanye urengeleze malatu mwezi Mungu urkiliembele malatu mwezi Mungu ukiarmana zihanyo zatu ukiarmana mafikiri yatu ukiarmana maumwe yatu ukiarmana esprit zatu malatu mwezi Mungu ono puissant de Jésus de Nazareth amen malatu mwezi Mungu suhumia zikondo zulio momo malatu mwezi Mungu ukiede centre ukiede entraîneur urisaidie ungerma zuro utiepe malatu mwezi Mungu utiepe ujamao ulio harmana zinkondo utiepe wasun karsina tranquillité ririamba sabu kondo nikatorishilia ben kondo yo harmana ramurungu azikoili madara harmana kondo wa jaomana stambi
harisili zitu hali zintu siya kakula siku siya babu yonkondo kamwe mana karsina utulivu mulatu Mwenyezi Mungu suhumia urtafifie mulatu Mwenyezi Mungu suhumia urenge kontroli mulatu Mwenyezi Mungu suhumia urengi wawe ufalmo de ujar mana tungozi mulatu Mwenyezi Mungu urambia mbaso hijiri bezi hijira utafi mulatu Mwenyezi Mungu au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth amen mulatu Mwenyezi Mungu yarma zroza wantri walisho wantru wamewa watalatala walio mamomo Mwenyezi Mungu watie upepo kabasi mtu alishoda gola ajibiwa Mwenyezi Mungu kesikia utafifu ungi watie upepo watie furaha wadelise mulatu Mwenyezi Mungu zisongo mbovu zilio mulatu Mwenyezi Mungu au nom de Jésus de Nazareth hao bolo na tukufu wao nafanya duaini na mjwanda sar mwana video lini ihangi yangu utukuzede wawe ya maisha yangu utukuzede wawe mafikiri yangu utukuzede wawe akili yangu utukuzede wawe hangi yangu utukuzede wawe ulimungu utukuzede wawe mulatu Mwenyezi Mungu hazra dazona kudura zao hauli bovu mulatu Mwenyezi Mungu hanguvu zao mulatu Mwenyezi Mungu de mwenza nguvu au nom de Jésus Christ de Nazareth amen 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 batulio winguju rada na skudura na ulibavu na zinguvu zozaho Jésus Christ de Nazareth batulio winguju renga hanyangu ini malatu Mungu na ulimi wangu na mafikira yangu na zankili zangu na makio yangu nikede jilao matsi yangu none de paroli yao yankili yangu irenge ielewe de paroli yao suhumia za dazana skudura zao na watu wavulishio vidoli malatu Mwenyezi Mungu ngiyari mana nafsi zao waelewe ngiyari mazuru zao waelewe ngiyari mana makio ya wakie malatu Mwenyezi Mungu kakula mtu kasamini amba asifikiri mbasongo nafikivani atojwa mie Mungu tsango mumede Jésus bana umhara ya kamta mamkia mtojwa mrongo mba Mungu waomba li dunia wanombana warumbana wasi risu uzungu risu tsa ritsari hujue ritsari jo Mungu wa kweli ribenulie ko uje urivisite atoja nikamsirongo akwela marhozanyu atoja mana muzungu ajiva mtu amzungu wa mtu amtsao na mtu jonsomea na mana para jonsoma bani mtsoona dalili donc hazizo pia msimiani na mfwariani ramongale video nika karsamini oliauli zeka ina tamana mumie Mungu mbeni zikweli na zinkemba ze ya babo mana mwankemba zo ya babo za hinlihiza kemba ze ya babo za hinlihiza kemba ze ya babo za hinlihiza mtu atia kemba kalihiza mtu atia kemba umiadua mtu atia kemba ukamtulivu kada sagesse sana jiji sirongwa dembana dembani wasijijua mana watu atakemba waboli zisafu zanguni eske mtu atia kemba lazima nalize mtu zanguni na mgale tutongo eske mtu jeli kemba yakaitia kadina Mwenyezi Mungu katsondize zanguni bemba na talihidza hodeboli yomba kemba zizo zimdungu de mnyaola rongolao firia unadle autadi mana shetani bana kaole mtu alihidzao Mungu bana kao frana rape Mungu bana kao wairongo salama salama mahaba furaha Mungu bana kao salama mahaba furaha Mungu bana renyeo salama mahaba furaha donc hazizo jinga kama mahafali de yani zingi harmana paroli ya Mungu yode rongozi kweli be tuwara rasuma jati twara la babu abani wala karsumo kweli za Mungu abon jaka mwenje nisomeni mafalatu leo manatini ta Mungu a mumba Adam lela mumba Adam aumba Eve moja tu dake na wai hele Mwenyezi Mungu atao rimbenzi wa Mwenyezi Mungu mana tujwa na jafa video manta mkizambele Mwenyezi Mungu badari rimbenzi atao na wasu wantu washe na wantu wa merbenzani abonje so makambani ubo mtojo namba hwili Mwenyezi Mungu yaraya Mwenyezi Mungu yaraya bewa so gugurwa kaidi sarki na tuwashe mtu abata kuna tuwashe watano sita mana weka kontemba na wana watudola bala wale awaso ana Mungu amriao au mtu mshole ana valori hai mtu babalo la tuwashe wale mtu maka na valori matsonai mtu mama sadiri wai hai mtu mama yo objet nazo Mwenyezi Mungu azaraya wamtsijijwe benjo sema paroli Mwenyezi Mungu ilarambia hazo kama tushungia my paroli ri some Malangu Mungu ngiarma nafsi yangu armana ulimi wangu arma roho yangu nisome paroli avec amour et respect
nazoriso mwa résister. Merci papa. Nisaidie nisome maana tambe tena tena tukasona maana matuma za strawa. Je lis la parole de Dieu avec amour et respect. Genèse chapitre 2. Je soma bani Mwenyezi wa Mungu Adam na Eve amwambia tubabaomba lawe hamai na bana kina mshiwa. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, voici, cette fois, celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi, on l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils ne feront qu'un. Amen. Hein? Amen. Ils ne feront qu'un. Amen. En fait, unasema shtiku mwana entre parenthesi lera Mungu aumba dunia aumba zitu pia jarumba wasi lera zinyama zo amwambia Adam davele madzina ya zinyama amwambia Adam ave zinyama zile mpu mbuzi titsana rongo tongoza mbwa pia zizo zo Adam akozva madzina yayo vabolera mtumaja Mwenyezi Mungu tiatsinzi ajarenge wambavu wae anumba wameumba na mtu mama arungwamba adarungwamba vanili mtu mama unu voiliomba aumbwa hana harmana niba yahe na mwili wahe asumira fam yede mana ahira mtu mama fam haya bali wo mkia bali Mwenyezi Mungu arongoa rangulira dunalandi sa Mwenyezi Mungu arongwamba yode mana mtu baba atomlawa hamahe andakena mshiwe wafanye shitu moja wake shitu moja stadiri kabasta mtu adungoza Mungu ela rongoa afeti mtu baba lazima waida wahe nyumba mtu baba waida lazima wahe nyumba ajandulwa mtu mshwahe mana wamido mwili wahe anvinge na keti hae nike mtu moja na wai asikina mtu mawaili moja tumana jili Mwenyezi Mungu akotamba mtu babake na watu washi 1100 meme simia teni Mwenyezi Mungu kazamlemedza wele mwenye nguvu wele mwenye jabari lera amumba Adam atoumba Evu 100 kasa at 1000 amwenzeo adaba lemana aumba Adam Evu moja mana rongoma mtu baba na mtu mama wake shitu moja wanshwa moja wavenzani maaba yako mana watu walola wili sadiri woma na parenthese kambi tamto batorongomba wele la wilimba asirenga mtu mama amba wo shitu hai sadiri watu wafanya uziwili mtu baba yonsa alona hawara alona mshwali na hawara sadiri mtu mama hahe kasna taf mana kasna valeur hahe sadiri wae mtu mama objet asmu utilize comme si tunasahani nisi vaule shola yangu c'est comme ça et c'est la vérité haya zavili sana kama harmana nisivinga na harmana Matthieu 19 Matthieu 19 na msomeni Mwenyezi Mungu arambia rienshi et Jésus vraiment il est merveilleux Mwenyezi Mungu arambia arvenza hotelma atarambia na ile lazima rivenzani je soma Matthieu 19 verset 13 à 12 verset 13 à 12. Merci Seigneur pour ton amour infini. 13 à 12. Matthieu 19. Je soma ovani. No mama lazima ni some pia. Parele liwani fete. Lazima ni some pia parele liwani. Lazima ni some pia parele liwani.
zisoma pia. Matthieu 19, le sujet soma vani. Hadzina la Mungu de jesoma parolia he au nom de Jésus Nazareth. Hamaha banafra. Lorsque Jésus eut fini de prononcer ces paroles, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, de l'autre côté de Jourdain. De grandes foules le suivent et il guérit les malades. Je continue. Les pharisiens l'abordèrent et, pour lui tendre un piège, ils lui dirent: est-il permis à un homme de divorcer de sa femme pour n'importe quel motif? Jésus répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur a fait l'homme et la femme et qu'il l'a dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Pourquoi donc lui dit-il: Moïse a-t-il prescrit de donner une lettre de divorce à la femme lorsqu'on la renvoie? Il leur répondit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis de divorcer de vos femmes. Au commencement, ce n'était pas le cas. Mais je vous le dis, c'est lui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Et c'est lui qui épouse une femme divorcée, commet un adultère. Alléluia. Alléluia. Ses disciples lui dirent, parce que raka karampisa na Saint-Esprit ka koelewa wajao. Wakakamode wasi alili kaselewa. Ses disciples lui dirent: si telle est la condition de l'homme vis-à-vis de la femme, il vaut mieux ne pas se marier. Il leur répondit: tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. En effet, il y a des eunuques, unikio manayae, ma élu, wa mungu wa mazawajua wa tahua, ma choisi, ma choiso wa wabenza, ma eunuquine, qui le sont déjà dès le ventre de leur mère. D'autres le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont fait eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre comprenne. Nijofanya mana sentence vani, so shinda nafanya pia itinamba nirongo pia ni traduze pia mana paroli ya Mwezi Mungu verse moja tu yo spiritueli yorongo watungo nyingi tu. En fait, sababu ya Mungu de ni nrongo vani mana wae de rongo paroli yae a confirmeo. Mwezi Mungu rongo vani le reina akahunu watu wengi wakamdunga de mana kwa somedza. Mafarizien wode wantu kakombenza Jésus wakotia kemba bule na magondwa mabule kemba wantu wankemba mafarizien wantu wankemba kakuta wamkia Jésus wakia tu Jésus abantu basi wakukaba uri badilo kushinda wa mula bevole Mwezi Mungu kawaka permettre wa mula le rayo il fallait rabu sa somedzar mwana 3 ans avant ramule kawa si mtashinda mula Jésus paka lela Mungu atamani amlishe Calvaire Golgotha do kushinda wa mule na mgali tu daraja zizo no bolo no libovu wa Mungu no jabari wa na nguvu zae. Donc arongwa vanamba mafarizien wakumzisa amba wasimpiege amba mana tinbasi Moizi awambia mtaomlisha mshewa he a divorce, mtaomlisha mshewa a divorce. Awajibu amba manata Moizi tinini na mswamibe mwanangu vile kajoma na kufanya video. Manata Moizi mbarusa mu divorce na shiwanyu develo amba mkana upeu rozangi sikambovu sika diri kama kuelewa de manata msongo wangu sadiri tabani tena Mwezi Mungu ajaru bana armana verset 5 a confirmer parolia mana Mwezi Mungu toujours confirmer parolia vala irongwa hule arma Genèse aja confirmer Matthieu aja confirmer tena na harmana Ephésien msojo msomianio arongwa avani mafarizien wode wenyo zinkemba kwa benzo wailo kabenza mkia Mungu amba le créateur mana lera wa me poser question wajibu aisa wambia le créateur
au commencement mwanzo wa dunia Mwenyezi Mungu le créateur wa dembani de le Saint-Esprit, le Père céleste Dieu Jésus-Christ Nazareth rempli du Saint-Esprit au royaume le raheya winguju, il est le Dieu véritable, il n'y a pas d'autre, le roi, le grand roi. Na weda to hukumu awambiamba le créateur le raumba mwanadamu amamba mtu baba amwambia mlawa habaho na maho wando ampare mshomo mketi na kuongoa basa mvalamba mtu baba lazima na wewe nyumba ambinye mshoe hai waketi waketi moja beka bus tatu dina vane I respect apari maana ta wazungu ne wengi wao kana nyumba watu mado wako na nyumba zao warabu wabingao watu mama wao watu washoa ama yao mtamu kwa mama wa mtu tambude suru kwa maana mama kama tamtambishebe ni Mungu atamba mtu shake na pe ake tranquilite na mme wahe wafanye kitu moja si anaje répéter nous la même chose na manata Moizi akapermettre watu wa divorce le volume watu kana usongefu wakumsunga Moizi wakufanya tabia za wakutatu kemba wodi watu wakakubali wamvulishia Moizi haya babo ajarungwa banamba par rapport na divorce zo mtu amfungwa unde Jésus injili taureta de Moizi ule ajarungwa watu wakana guguruka kota wavulishe kumadma za Mungu haya injili Jésus le ajarungwa mtu atomlisha mshewa atomfungwa mshewa ala kampara na tunga patale na mfano stadirimba kampara na dzingo mba amtrer madzingo afanya dzingo da mlisha ampara bala lolo ni babo lazima na kina mazaidi yo kama simkasijwa ifaki na mazaidi na mshewa mlola tikamba kwa kitishindani abo amfanya tukuzape uvale ikamba na mazaidi de alona droit mlishe mshwanda lolo wangina bele kama mlishe mshwe tu mana madzamlo la kiasa mdzele na wana kasimparia tena lada amlishi dayori ne kama mtu ana mtumshe na hawara mtukashiri parata mtumshe ta moja lada ile shoto bakasielewa amba mtu amkana tuma waili tu mkapata mtu ampere lada maana kafika taraha tavalva moja du coup Mwenyezi Mungu arongwamba mtu asibishe mshewahi maana mtu amfungwa mshewahi babo am expose andafanya dzingo na mtu lola mtu mshafungulwa babo yasifanya dzingo sadiramba wakatopiera kulolwa lola nao to dzingo le rakanalo je grand dzingo ndola jinandrola mtsizenshi ndola zinandre ndola lo dzingo mtakolifanya ambaje mtakafu mtakulikovundo mtakuna rati ya marashi ya madora na marashi ya Sephora astembea na rujia ya 49 euro ya madora na bala sinikovundo ha Mungu yota msafunoni hapa na msomi mtseelewa hai risi continue kamwe hari mwana mafaliani Mwenyezi Mungu arungwa banamba na tafadhali rimbenze Mwenyezi Mungu rimbenze Mungu mana dawiri kula bana lazima mba rimbenze de wae rimbenze Mungu mana rambenza Mungu de toshinda uri dunge sharia zai tanke karsimbenza Mungu kashidunga sharia za Mungu Mwenyezi Mungu mana atiao accentueo amba na munivenze hangu vuzanyu vraiment na mrema magizo divin masome muonele Mwenyezi Mungu atorumbenze kati msome ni suku moja bala mavidona kana rongwa ule mtujwa mrege masome muonele Mwenyezi Mungu atari mbenze yangu vuzatu pia rana wana tu rana moto na miliatu leweni ne kam titambula banamba mwana ruzuna korenda ra evangelize Jesus Christ na kana rongwa ari mwana vidomo jala bira ule nzuwanu watu wafungo amba ne sababu ya Jesus natso jamani lazima mbenze Mwenyezi Mungu sababu rana nafsi yangu be natse na tsifungwa oti ulisona shingo feti out ulawa c'est pas un problème tatuma bantu lamba Jean kutulwa na asababu ya Jesus maana weda akoshebeleza amba na mbwezi nzia beva mfalme tu wajao babo tatsina tana ruhusa ya umbulia tule la siahe ya kabaya yede maana bwana korongula bwana mfalme akabo tumsemenya suku kakuta mkia Jesus wala kakuta mkia jamana wode shetani kale shetani kila mfalume shetani mgio muni vafalume mnguda kana wao mtoto msomiani siku Mungu atafanya grace van vafalume na Mungu kutasa zemba waiwaje unojo kamba to mfalume wao amvulishi David Salomon na wengine na msoja vani je msomeni parole au nom de Jésus Christ de Nazareth mfalume watu mwibi watu Jesus Christ mlibavu mwenyozi nguvu mwenyozi daraja sira kama nisindingana harmana Ephesiens toujours harma ndrolo
Ndrolo ini mwezi Mungu accentue bana mabaya. Ephésiens 5 à partir du verset 1. Ephésiens 5 à partir du verset 1. Mwezi Mungu renge hanyi yangu nishinde some ngade shituzini. Voyeliomba tamatika siona. À partir du verset 1. Ephésiens 5. Je soma. Voilà, à partir de 18. Somarabi si hunu. Harmana Ephésiens 5, 1. Après, je somme à Dunga. 18 à 33. Ephésiens 5. Harmana Injili. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Inde Ephésiens 5 inakosema kadimile nisezela amba mwezi Mungu asrambi avani amba ritibe rikorde wae hela aribenzawo aribenze tellement manasde wana wahe watongwari Mungu kadza Mungu kakaudza umbada umba ofikiri bade vobana bangwa alele na mangwa nzawa mi mangu na nzamba wede antin mwezi Mungu je daraja za Mungu waswa na Mungu karara kwamba Mungu amlo lamma tudadza waswa mwana Mungu kila mtu mdungo Mungu hakoli na roya wo mwana Mungu lazima urielewe rilishe gugurwa karta rakia tungu za Mungu habani kama simbingana Ephésiens toujours à partir du verset 18 je la de nrola les relations mutuelles nisosoma kama sabia Mungu hadaraja zae na mabaya na respia au nom de Jésus Christ de Nazareth rabi watu mtukufu mlibavu mbole haleluya Jésus est grand nisosoma relation mutuelle vana harai hili watu baba mzoliza fete vavo watu baba c'est pas grave ntsozwa mlidzi inde parole ya Mungu darungwa. Les relations mutuelles. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. C'est-à-dire, mwezi sababu namba hangi zatu jaye de mahabari msifu muhedzeri mtwari sheri himbo za msifu sile watu walondrogo harmona eglise batima watu watu warengezi marke wadawa iketwe bia muziki na magitara na dasha na jajana maondo migitara lazima rilibihe rimuimbe de Mungu wa kweli sikamba bara racket eglise renge watu marike maana ratarike matajiri mwezi Mungu de mana haramba we eglise ya batima eglise de was toi moi, nous sommes l'église de Dieu. Remkubali. C'est l'église de bâtiment. Seigneur Jésus-Christ. Vraiment. Remerciez constamment Dieu, le Père, pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns et aux autres dans la crainte de Dieu. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez votre femme, comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. C'est lui qui, Dieu de gloire, accompagne-moi, aide-moi, qui aime sa femme, s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps.
Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. Ini tsolemweledzani nitsojofanya sentezi bens temana parenthèse vani ni eledzimana steku par rapport na koru ne rongo wao koru ni sadiri bar sifanya koru eglizia Jesu wami na Abduna Umadi na Fatima na Mariam ramdunga Jesus Christ ramdunga mwezi Mungu kweli wasi koria yemana moja anai makio moja na mpua moja na matso moja na yanyo sadiri mba morde mananyangule mwono vidole altoa leo akolagwa tungapatana na retour ya Jesus. C'est-à-dire wamini sifanya hunu nsieleza ila lazima rimbenze Mungu waya sirongwa ila lazimani rike na Mungu mana retour ya Jésus bientôt retour ya Jésus c'est-à-dire tabasana nsejwa ni fe retour kama mana déjà na mufa bani nikatsa mdunga Jésus sina moroni wavoyo catastrophe. Donc c'était par rapport ni les dimanche teku ma entre parenthèses koria Jésus. Voilà, c'est continuer. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. Gloire à Dieu. Vana jarongwa vani harmana eni sukun sojani rongo vani ben sifanya mana parenthèse mtitimana kasinyengi harmana Ephésiens 6 arongwa vani enfants obéissez à vos parents dans le Seigneur car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Quant à vous pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Tout à l'heure, quand tu m'as dit que vidéo la gulie mba wananywa siliza mwasome dzimwa la gulie mana maisha utumwa c'est wono mwezi Mungu mlibavu mwezi Mungu mjabari. Hey, ajai prouver mana Ephésiens 6 ni vanisa jomwambia nini bea anatandana sungu rabisi leza watu baba na watu mama huu inrola sadiri mwezi Mungu arongwa bana barisilewe risineushi mana vale ule viti paka mbado ntono ushi walewe wa vurubangi walewe ata wamitu wani jo ula shaula tati lewe wamijo kana ergoit lewe wamijo ule vio tungu nyingi ini spiritual sadiri amba salama barisilewe na haushi vaini rongolo vani nyingi ini spiritual mana ramoli wa haushi shaula tungu tiko yotso ribinga moroni be arambia mbarike au contraire rilewe hasabu ya Mungu yani Mungu de akero natu rilewe hasabu de Saint-Esprit rilewe Saint-Esprit ni Saint-Esprit esprit ya Mungu de kena wasi rizunguhe rikike na wasi ile rike ya riparo salama riparo na hayati ripare na pe dinani hun maf ina kana rongwale na sa video nangu la handra arongwala zimu rimendie mwezi Mungu rimsifu sifa njema ramu imasubita ramu sasahani ramu unza ramu hodza ramu fua ramu ndrama bareni rena mwimbia Mungu mwezi Mungu mlibavu wao mbole wao mtukufu wale mwenyezi labda wode mwenyezi kudura rihimbe ya rekana magdaria tunatinza turimimbe de mwezi Mungu rimsifu. Voilà, arungwa bansena mba mtu mama mbenze mme wao wono mana arungwa bani soumettez-vous. Déjà ribenzani wasi na wasi deja ribenze Mungu ya handra ina yumo smaule ribenzani wasi na wasi achanwa vani famu mtu watu washe na mbenzo wa mewa nyukia rike mendutsini ribenzo wa mewa watu rike mendutsini hao hale uone kara mlwa kateni mtoko jasi la kupata gari na andre watu bamazi nifanya zemu kwa makeza mtu baba alina wara nyingi tu na nibawe ile mana ngorongwa bana marke mtu moja nesho kwa moja ribenze arongwa bana namba mtu mama mbenze mewa ho kesumizi mvulishe mewa ho mtu baba mbenze mshewa hurudo mwili wa mana ware kwa mana ningo yao ewa mordele Mungu arvenzao mono tu mais moi seul vinga bani seconde je leza ambanu nous sommes qui corps le corps là nous sommes qui pour Dieu nous sommes l'époux de Dieu l'époux ramtobara mtu mama nous sommes l'époux de Dieu mwezi Mungu rivenza benzo msomiani parole mna tsojwa na rungwa tubanza jana msomiani arungwa vanamba rivenzane ritukuzane rimtukuze rimbeze deja rimtukuze rivenzane wasi na wasi mtu mama mbenze mme wahe hiyo ibada mtu baba mbenze mshi wahe hiyo ibada mana arungwa namba rimbenze mme watu morode Mungu hele rimbenze Mungu rana na mme watu rimbenze mshi watu morode rimbenze wa Mungu beri rimbenze Mungu rana na pia zizo na uwa na pia na tongozo vraiment
Dieu est merveilleux ini sasa mapema mchamwa mwasome mtona ile mwezi Mungu arvenzao ajarungwa tena unda repetera unu tena ba yode mana arungwamba mtu baba amlish alawe habai na mai anadake tina mshiwae ai repete tena unu asirungwa na wirungwa mana tini devono bakasara fanya wili arungwa tena mba mtu alo la wili yani mtu alo la wili na mwelezani ule mba mtu amfungwa mshiwae anda mtu ba mangina wasifanya dzingo na dzingo. En tout cas, ngoto fanya grâce vani jeri rielezane manaskar si somedzana bersi na nsidzana. Vraiment. Toujours takdidia. Ntubaba mbenze mshiwaho. Muri koru yaho, mode wa umwili wao, maana una alarma mwili wao. Vraiment mwezungu uribenza. Vraiment mwezungu uribenza swafi. Mwezungu uribenza. Ajarungwa banamba armana Ephesiens 6. Arungwa banamba wana na wana tuna obese wajimazani wana na obese wari stehi mwana mstehi baina mai hahu saya maisha ya hira kusumeze yale wami hatu mangwa kurambia mba nikale omuliza vani vavo munde muliza mtu mwenza muliza dewani haya mtuna na hali maisha ya maana mtu muliza mtu mbole maisha ya uvungua wale mtu mbole ule maisha sangezia na mwa mtu maisha ya sivungua basa mtsimia Mungu mba wana walidza maisha ya vungue be Mungu atajanda wale wari matambuzi walidza wajungudzia maisha na umuri Mungu atumswamini arungwa vanamba enfant obéissez vos parents inisi ambia de wana nisiregia ni risome tshizungu pare wana irimo vilisha fete enfant Ephésiens 6 na mrama Bible mwasome injili enfant obéissez à vos parents dans le Seigneur car cela est juste manatia dans le Seigneur maana nika kama sina mwezi Mungu kamshirima obisi wa jimazani honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Mana mzingorongwa to commandement namba wana na mstebanyu na manyu na risiwa steba wa baba tunamaya tu. Na ina vana promesse mana ne kamba waste wa baba tunamaya tu soko na uhayati. Soko na maisha mengi rangu duniani hunu na uhayati. Quant à vous, père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Mono tu, katirongwa ulemba namlagule wana, siyani mwezingo jarongwa hunu. Wasuwa baba na mama arsijadzi asira, mana wasuwe ingi turabulagule wana wasuwa bakama na madzinambwa. Wa mtomwira mwana mbwa kama, kusumo na bagawambwa, be physiquement, be spirituellement gawambwa. Sikavila sufamo de vetsiwa, uiri mbwa be. Mtomwira mwana puruku agawapuruku, spirituellement. Mtoma piza mwana mwezi ngoto uba maondo yasimdunga wana wingi wastambia kina wasipia so hasababu ya mapizi ya wamaya tuna babatu ta wantu wa mwenzi wamwambia mwana mtu wa mwenzi amwambia mwana wakia mtu mwenzi amwambia mwana mbambwa fanya haraka mwamba sanzefe pizira lukatumsika mwanangu utale mbausi mwanangu na shetani kia wakia mtu wa ambia mwanahu amba nisuvenza wejo kama mari de nuit ngoja la sokunje nikevani même sikia les amada ngomba ode mshe wangu tukakiri maana sikamshwa spirituellement asemblo la tsinzini be waska rongo mana tini wasira koria mtu yora baba jamlo la mtu rakoria mbaina mtu ngo baba ngo lola subula tantolero yangu au nambi mwanzano wangu hazinimba bangu ajendo la tsinzini subula tantolero au zamangu au nekamta ono baba wa mtajamlo la mtu mwana entre parenthèse nekamta ono baba wa mtajamlo la mtu tsinzini stadramba vale bao asifanya ugangi au initiar mwana ugangi nekamta ono bazama wa mtu vale so initier vala initier au akaambia mwambia mao sikumba ule mshiwaye mkakiri donc ursire giarmana ile nakoro ngabala ma Efesiemba wanatu wasi restay wa baba na mama paro usalama rangule menguni takiyama paro hayati na maisha tu yangeze maana ne kamba restay za chero twabole wa mayatu na una baba tu ratezi na tusheri mwenze modele zijiro kama mana rezo sosio amba watu pia wanata wingi watiti walidzao maana wa maya wakawale ile afeti deni argola bana amba baba na mama wasu baba na mama na lewa na tufeti riske tumba rusijasra na wapize na urungwa nai haya wa baba wanyu mudzao wana mwalisha
wanao wale matambu kalte wale wafanya wanao kalte hiyo nayo mtikimajukuma mana msilisha wa mama kashinile ya mwana weke mana Mwenyezi Mungu arongomba Adana Eve wake kitu moja pale wale mwana wa mzaba ake mwana pale wale mwana ajole babu ake mwana bere kamba Eve na Adam wakawa failo Eve nyingi wazawa na wengi tukashindo walea yeye na maana tini Mwenyezi Mungu arongomba Adana Eve na mzee na mle mwananyu mlagulie mumstay mumbema yoro wasoro kwamba maana tayari mwashizungu na kufanya zi mariage za shizungu ne ya harmana sharia mariage ya shizungu ya drokome ya wamna kusema vão fanya mariage maana mna kufanya mariage Mwenyezi Mungu anatoa matambuzo maana ta mariage za mtu mama katifanya mariage za mtu mama na mtu mama neti ifanya Mungu tumwambia Mwenyezi Mungu tujirepa Mungu swami wamtufanya mariage za mtu mama na mtu mama mariage nyingi nasifanya la meria kungu wamtakana dora nafanya mariage mtu mama kala lazima namba watu bado wafanye mariage hizo wone shetani bana rivinga ukaeli mtu mama ukaeli ile shetani darvinga ovale maana mtu mama kasina dora deja ndabakera mtu baba washindana nisimalizana sana voje nifanye mwana parenthese huo wa mama na rimba wa shetani maana tari masharia ya shizungu nele la kufanya mariage au mnafanya mariage na kwa soma avotufingiza watu so watsama mkubaliana mudolani mjemlee wananyu muwala guli muwabi andhabu na heshima muwasomeze heshima muwasomeze andhabu muwasomeze mastaha wakorongwa ewa na bala mulabale tobali mazana hawara 10 bezo zao sijuje mtu Mwenyezi Mungu atuswamidwa mimi na kuringa maisha yangu na kanatia na kundondra muro ndinavudzota nivwe katsara wavo hazo nsiregal fanya mwana sentezi abonje ndongoe paraporu na yedi ya wana tawa zungu ni warengemba wana watu lazima ni riwale rwabe master mwana memsatia 18 wono wazungu wanyirongwari mwana motia 18 atutafanya za tamana aridi harimana sheria na kufikiza watu oya mwana memsatia 18 nekara kapara maisha kutojo amlisha mwanao maana para 18 lazima kena mwanao atapare mastaya apare andhabu ya apare heshima ya apare maisha ya apare azafanya akefete wale rayo umlishe kama umlishe baba buwai ha autonom donc je fanya mwana synthèse par rapport na tongona soma pia avant topara vani avant yangu koma mazanso na mazesenda mala Mwenyezi Mungu nsumia urenge ulimi wangu kena wami urenge mafikira yangu zona zongo van de resiste ni stede zina lao ni toarshe zina lao maana ode mwenzangu vode mbolode mtukufu Mwenyezi Mungu sentezi na kufanya vale Mwenyezi Mungu arumbu jerimbenze Mungu ribenzane yode mahaba Mwenyezi Mungu rangu arumba mahaba basi katsarakia na katsara mjua Mwenyezi Mungu arumbu wanambia watu mama na watu washena watu baba ribenzane risteyane mtu mama armada go wae pilie stadiri wae de nguzo mtu mama mtu baba de chefu mtu mama de nguzo mtu mama wamzi sumsomedzani mwachangomba sumsomedzani ndola risinani sidzana tuvuari maparoli ya Mungu mtu mama wae lazimani wasidayoro mtu makala zibaki kimandani hatu wa matu ndafanya zwa bingesha la wajaribe maana wasiringo arma mulode lazimani warino siwari lisebe marudele Mwenyezi Mungu amnuso mtu baba mlisa arengele zobe maana Mungu do pia watu wasa Mungu Mwenyezi Mungu kontele watu baba be wasihunu wasantu mama rengwa mwila Adam Mwenyezi Mungu vrema watu baba mna wasu wanyiru kwamba wasi dene mingano moro ne be wanywe maru matambo yes mwambia c'est vrai baba aside serpa ajajar sarbiar le tundra bwanyine maru matambo muri model murvinga deja kabotamtu afanya zumgwarongwa mungwarongwa wa henyu mtobai wa henyu nyumba yake ambingi mshwaraketi hai ake wakeshtu moja aske na hawara vasafu ulivana marke wenda tijia strongwa tongo jakabla matiliza watu ulivana marke zao wanafanya hili wanafanya hawara vatajo ta Fransa unujofanya hawara waragia mala wala ndra Dubai ndofanya hawara ewa c'est pas normal sadira barana rimdungusha shetani rimkizambeli yode ile savar mana la crainte de Dieu na rimrie Mwenyezi Mungu rimba we shetani rimbangede Mungu rimba we shetani asivingira ndarangamia be moro wo kweli na jijima kweli wala jijima kama mtu juju wao unamnyahe beweke wala jijima kama mtu ndo moro na atolwe maana rasila bwemba wa mtu ndo moro na atolwe ndo moro na atolwe moro eternel twangia moro na sabaka kama twaenda pepo na sabaka zai kama peponi na rimie Mungu ndende peponi rimba we shetani moro mwana nyangu la fanya video amwelezani moro tini ulafanya video ya le retour de Jésus ayongwa shimaore
sinongwa dzina laye vani mana kanambia ndongwe dzina laye bemtso muona muone mtso iona atwa vida wasongwa shima oremba le retour de Jésus mtso ona moro uye tutini moro yo kweli mana jotsungulwa mwezi kwa mwori gavana la Jésus atori gavana malaika za jotsungwa ashuka no jabal hibabababababa kabsikatse na nyumba zini pia rizonao ziliona metera alfu mori makaranyunyi na etaji 15 kabusika na moja imilimeni pia rumbiayo ta moja ajofanya da gola hedzuri mpevoni hiyo mirongo wao tunarongomba mpevoni royaume des cieux le royaume des cieux yo wikia le Jérusalem hey Jerusalem sinya Mungu pia srendarma nouvelle Jerusalem pebu hiyo mwezi Mungu dagolo mwezi Mungu ajolu alumba mtumvisha mwanzano mwananya ngule manasrongwasi tagelo leti mwananya ngula zalaba mamoja bele le fait mba rimdungu Jésus en Christ mana watu ngwa mdunga Jésus yo dele mba wantu sifa mana parenthèse vani vantu arongwa mba Jésus watu atorongwa mba Seigneur ne katwa acceptation kama mtinjini deyo kamba ne kamtwa mdungu Jésus anyoni ambana pouvoir asizira wantu be kamdunga hakweli mana mwezi Mungu amova mtu pouvoir kamrengi yayo wabazi pouvoir wanda warengi wanda mtana shetani wafanya prodige na mijuzo iringa ntumarikeo mana wa wengi sijafite mba wa uzu amzao wa usakrifie wanaona ntwashwao walo mpara shetani wafanye pakti amba wake na daraja bole washindo wafanye mijuza mana msidalemba shetani mngomba pouvoir nyingi des destruction pouvoir za destruction msidalemba wa irwa le prince des ténèbres Satan wa irwa le prince des ténèbres msidalemba Satan aka na Mungu bavuna Mungu nso kasukubani je mwambie msomeni Satan wa kaumbwaje je mwezi wakambubuzuri akambana daraja nyingi akala lumière du matin astre ewa ange de la lumière atola manatini orgueil na madharau akutana nge place ya Mungu telema Mungu akamba daraja atakutana nge place ya Mungu de manatola mpevoni donc sataka torivenza atare apariwanya hewobe sam joba shtubani nsojo mfanye msomiani paroli ramu faramunda morono shitondo tseha na kumgaliani Mungu sende muru nikamwavenza hazizo sumlishana basundishani betai komo wabon si mia Mungu ban kamwa venze mwezi Mungu janlie wasontu washena wantwame rivenzani mwalatu mwezi Mungu ka centre harmana zundola zatu kade entraîneur ursomedze urivingi harmana ndula zatu ukede au milieu harmana ndula zatu urivingi ursaidie rivenzani risteyane mabaya kweli mwalatu mwezi Mungu na watu wanu waliona taraki nyingi na wara nyingi mwalatu mwezi Mungu usike zro zao wadungisenzie walazimu waidunge mwalatu mwezi Mungu wavenze warivenze wasontu washwao waristehi wavenze wale wana wao mwalatu mwezi Mungu wana waipotia hali unareza wana wengi waipotia wajitia matambu mwalatu mwezi Mungu saidie uke centre mwalatu mwezi Mungu au nom de Jésus Christ de Nazareth amen mwezi Mungu janli wana wale wapotezea hali ni mwalatu mwezi Mungu hasababu ya malezi wale wamba baba una maya ukaketi valva moja wali amana mtu baba kaste zo mgwarongwa mwalatu mwezi Mungu suhumia na mtu kaste zo mgwarongwa mwalatu mwezi Mungu suhumia wanatano wa mainosa mwalatu mwezi Mungu wangia mazro zao watafifi mwalatu mwezi Mungu waregizana mana harmana zikoli mwalatu mwezi Mungu au nom puissant de Jésus de Nazareth amen. Amen. Hazizo shalom. Baraka Mungu na ike na wanyu. Jesus Kristo de Mungu. Wede mlibavu, wede mtukufu, wede mwenye nguvu. Jesus mjabar, mlibavu, mtukufu, wede mwenye nguvu, wede mwenye daraja, wede mwenye obole. Jesus est grand, Jesus est puissant. Au nom de Jésus, amen.